Yeah, I always love to come back. Always love to speak here in Aruna. You have a great church. Ya, senang sekali setiap kali berbicara di sini di Aruna, bagian dari gereja yang begitu besar. And what God has begun, He will continue to do. He will continue to build until His second coming. Dan apa yang sudah Tuhan mulai, Dia akan terus lanjutkan bahkan sampai kedatangan Kristus kedua kali. The church will go stronger and stronger. Gereja akan terus maju, tambah kuat, tambah kuat. The Bible says that Jesus is building His church, and the gates of hell shall not prevail. Karena kita bilang Yesus membangun gerejanya dan alam maut tidak sanggup menguasainya. So we put our faith in the Lord. Jadi kita letakkan iman kita dalam Tuhan. Amen. Amin. Well, tonight let's pray and let's commit our time to the Lord. Kita berdoa dan komitmenkan waktu ini buat Tuhan. Father, we thank you for this wonderful evening. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini. We sense your presence here. Kami rasakan kehadiran-Mu di sini. We ask for a special blessing upon everyone who is here tonight. Kami minta berkat spesial buat setiap pribadi yang hadir. Speak to our hearts. Bicara sama hati kami. Change our lives, we ask. Bahkan hidup kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. And all God's people say Semua Amen. percaya katakan Amen. Let's give Jesus a big hand. buat Yesus sekali lagi. Amen. Amin. Well, I bring greetings from Singapore. Saya bawa salam dari Singapura. I grew up in City Harvest Church. Saya dibesarkan di gereja City Harvest. When I look young, but I'm rather old already. Wajah saya kelihatan muda, tapi sebetulnya saya sudah lebih tua. So when the church started, I was 16 years old. So together with Pastor Kong, we were the pioneering leadership. Waktu gereja pertama kali dirintis, umur saya 16 tahun, saya bersama dengan tim utama di Pastor Kong. So City Harvest is my first church. I came from a Buddhist background. I got saved and become a Christian. Jadi City Harvest itu gereja pertama saya. Background saya sebelumnya adalah seorang beragama Buddha. So my family is, I have a son. I am married to one wife, same wife. Saya punya anak satu dan istri saya pun satu. Ya. Yeah. For the last this year I celebrate 25 years. Jadi tahun ini saya rayakan 25 tahun pernikahan. I have one son, only one son, one child, and he's 22 this year. Nama anak saya Wan Chow, satu orang saja, umur 22 tahun ini. So that just this Sunday, the funny thing is that I'm here in Indonesia. Jadi kemarin minggu itu hal yang lucu adalah saya ada di Indonesia pelayanan. My wife was preaching in the Chinese church. Istri saya khotbah di cabang Mandarin kami In City Harvest. di City Harvest. And then my son was playing on the keyboard in the English church. Dan anak saya main keyboard juga pelayanan di gereja berbahasa Inggris di So pusat. three of us are serving the Lord but at different places. Jadi kita semua bertiga pelayanan di tempat yang berbeda-beda. Yeah, so I miss them. Jadi saya rindu banget kangen sama mereka. Praise the Lord. Puji Well, Tuhan. tonight I want to talk to you about the practice of prayer. Nah, malam ini saya pengen ngobrol sama saudara tentang kuasa doa atau praktek doa. Now I put my title as the primacy of prayer. Jadi saya kasih tema pentingnya doa. Now the word primacy means it's of top priority. Kata penting itu artinya ada di prioritas utama. Now why is prayer so important? Kenapa sih doa itu begitu penting? Because when you read the Gospels, you find that this was Jesus' lifestyle. Karena waktu Anda baca Injil, Anda akan temukan bahwa inilah gaya hidupnya Yesus. Now to Jesus, praying is like breathing. Buat Yesus doa itu kayak bernafas. So you can't survive a moment if you stop breathing. Tentunya Anda nggak bisa hidup satu detik pun kalau Anda berhenti bernafas. Yeah, but for many Christians, sometimes they pray, they only breathe once a week. Jadi banyak orang Kristen bernafasnya cuma sekali seminggu. Yeah, you know what I'm talking about? Anda tahu we saya only maksudnya. pray once a week, so we breathe only once a Jadi week. kita berdoa sekali seminggu ya kita bernafas sekali seminggu gitu. But if you want to have life, Tapi kalau Anda pengen mengalami hidup, life in the Spirit, hidup dalam roh, carrying the presence and the power of the Lord, membawa hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan, you must make prayer like breathing. Anda perlu menjadikan doa seperti nafas. Every single moment, Tiap hari, noon, and tiap night. saat, pagi, siang, malam. You must connect to the Lord in prayer. Anda harus terhubung dengan Tuhan lewat doa. Just as we can't go on for 1 minute or two without breathing, you can't walk in the Spirit without a consistent life of prayer. Sama halnya dengan kita nggak bisa bernafas beberapa menit dan nggak bisa hidup, demikian juga dalam kekristenan kita, doa yang terhenti juga membuat kita nggak bisa hidup roh. So there are three things I want you to see in Jesus' life, prayer life. Tiga hal yang kita mau belajar dari kehidupan doanya Tuhan Yesus. And from these three things, we must learn to build our life on them.
Dan lewat 3 hal ini kita mesti bangun hidup kita berdasarkan 3 kebenaran tersebut. Okay, number one, Yang pertama, prayer precedes ministry. doa mendahului pelayanan. You see, in John chapter 11, you read of Jesus coming to Bethany. Kalau Anda baca di dalam Yohanes pasal 11, kita lihat bagaimana Yesus datang ke Betania. Many people will gather at the house of Mary and Martha to comfort them because their brother Lazarus had died. Banyak orang coba menghibur Maria dan Marta karena Lazarus, saudara mereka, baru saja meninggal. No, he had been buried in the tomb for 4 days. Dia udah dikubur di kuburan selama 4 hari. However, when Jesus arrived, he told the people to remove the seal from the tomb. Tapi waktu Yesus datang di tempat itu, dia minta orang-orang untuk buang atau singkirkan itu pintu dari kubur. So let's pick up the story in verse 41 to verse 44. Nah, kita mau lihat dari ayat 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Amen. Now here Jesus did an incredible miracle. Nah, di sini Yesus membuat sebuah mujizat yang dahsyat. Lazarus' corpse would have been decomposed by now. Kita lihat Lukas pasal 9 ayat 18. Pada suatu ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Now notice, Jesus earlier would pray alone, but here we saw Jesus praying together with his disciples. Nah, biasanya Yesus berdoa seorang diri, tapi di ayat ini katanya murid-muridnya datang ketemu Yesus doa bersama. Because prayer deepens fellowship with God and fellowship with each other. Karena doa akan memperdalam hubunganmu dengan Tuhan dan hubunganmu dengan sesama. Now Jesus loved to fellowship with disciples. Yesus suka berfellowship dengan murid-muridnya. They travel together on the road, they eat together. Mereka pergi bareng-bareng, mereka makan bersama. However, the intimacy and union and communion that birth in prayer cannot be formed in any other activities. Bagaimanapun juga, unity yang terjadi, keintiman yang terjadi yang diakibatkan oleh doa tidak bisa digantikan oleh apapun yang lainnya. If let's say we often in church we serve in a team like a musician, a team like this. Misalkan contohnya gini, ini musisi semua kita pelayanan bareng-bareng sebagai satu tim. Yeah, we serve in a team like the usher team. Kadang-kadang tim usher juga bersama-sama kan ya. Yeah. If you want to form unity, kalau pengen membentuk sebuah kesatuan, don't just eat together. jangan sekedar makan bareng. Yeah, eat together good. Makan bareng bagus. Especially Indonesian food. Apalagi makanan Indonesia, mantap. But there is one thing that can build spiritual unity that you cannot achieve in any other activities. It's called praying together. Ada satu hal yang bisa membawa unity yang nggak bisa dicapai dengan hal-hal lainnya, yaitu lewat doa. Doa adalah ruang untuk Tuhan berbicara. How many of you want to hear God's voice? Siapa pengen dengar suara Tuhan? Then there is a place. There is a place we can hear God's voice. Lalu ada tempatnya di mana kita bisa dengar suara Tuhan. That space is called prayer. Nah, ruang atau tempat itu namanya doa. John chapter 12 and verse 28. Yohanes pasal 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Notice when Jesus was praying, when he prayed, Father, glorify your name, a voice came from heaven. Perhatikan di sini waktu Yesus berdoa dikatakan suara terdengar dari sorga. This happened time and time again in Jesus' life. Ini terjadi beberapa kali di dalam kehidupan Yesus. Remember earlier at his baptism in Jordan River, when Jesus was praying, heaven opened and a voice spoke from heaven. Masih ingat waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, surga terbuka, kemudian suara juga terdengar dari surga. And then again on Mount Transfiguration, when Jesus and Peter, James, and John were praying together, a voice spoke to them. Juga masih ingat nggak di Gunung Transfigurasi waktu Yesus
ada ketemu dengan Elia dan Musa, di situ terdengar suara dari surga. Prayer is the space where God speaks. Jadi doa adalah ruang di mana Tuhan bicara. Unfortunately, the day in John chapter 12, the crowd cannot hear. Sayangnya di ayat ini dikatakan kumpulan orang banyak gak mengenali They dia. cannot recognize God's voice. Gak bisa kenali suara Tuhan. When God spoke, the people say it thundered. Waktu Tuhan ngomong, mereka bilang itu petir, geledek. While others say that an angel has spoken. Yang lain bilang, ih malaikat tuh lagi ngomong. No, sometimes like that. Kadang-kadang gitu kan. Some people say, Pastor, I cannot hear God's voice. Iya, banyak orang bilang, aduh pastor saya gak bisa dengar suara Tuhan nih. No, it's not that God didn't speak. Bukan berarti Tuhan gak bicara. It's just that whenever God speaks, it sounded like thunder to you. Tegabang, tegabang. Hanya saja tiap kali Tuhan ngomong yang kita dengar petir, geledek, bum-bum gitu. Yeah, often our ears are not accustomed to the voice of God. Seringkali telinga kita lah yang gak terbiasa, gak peka dengan suara Tuhan. All we hear are the tabloids from the social media, the chatter of the crowd. Karena yang selama ini kita dengar adalah dari sosial media, dari majalah, atau orang lagi ngobrol di kalangan orang banyak. Yeah, when Taylor Swift sing a song, we say, Taylor Swift. Taylor Swift nyanyi, kita langsung kenalin ini pasti Taylor Swift, suaranya aku tahu. But when God speaks, gebong, gebong, gebong. Waktu Tuhan ngomong, ya gedebong-gedebong, gak denger apa-apa. We recognize those celebrity voice better than we recognize God's voice. Kita kok bisa lebih mengenali selebriti itu nyanyi daripada dengar suara Tuhan, iya kan? But yet Jesus says that the sheep must hear the voice of the shepherd. Padahal Yesus kan bilang, domba-dombaku mengenal suaraku. John